ناندیڑ شہر کے ہساپور بائی پاس پر جامعہ اسلامیہ دار ارقم کی نئی زیر تعمیر جگہ پر مفتی خلیل الرحمان قاسمی کے ذریعے دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر ناندیڑ کے علماء اکرام اور مدارس و مکاتب کے ذمہ داران کے علاوہ عوام الناس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مولانا محمد ایوب قاسمی ناظم مدرسہ نے خلاصہ کیا کہ گزشتہ دنوں مدرسے پر جو بھی حالات درپیش ہوئے ہیں وہ کچھ سیاسی لوگوں کی سازش کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمام سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس موقع پر مولانا محمد ایوب قاسمی نے اس دعائیہ نشست میں شریک تمام معزز مفتیان، علماء اکرام و معزز شخصیات کا شال پوشی اور پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر درج ذیل علماء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا ابرار مظاہری، محمد صادق اشاعتی، مولانا ظہور الحق قاسمی، مولانا محمد رفیق اشاعتی، یونس اشاعتی، حافظ عبد الجبار، حافظ خلیل ملی، قاضی محمد رفیق کے علاوہ معزز شخصیات موجود تھے۔ اس موقع پر رمضان خان اور ان کے ساتھیوں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور ایڈوکیٹ معین اور ان کی ٹیم نے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ مدرسہ تو مولانا ایوب صاحب نے مستقل زمین خرید کر کے اس کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایوب صاحب کی محنت بہت زیادہ ہے اور وہ جو مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے تھے اس میں کچھ رکاوٹیں ہو گئی۔ یہ رکاوٹیں عارضی طور سے ہوتی رہتی ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سال گزرنے کے بعد کثیر تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوئے۔ یہ مولانا ایوب صاحب کی مقبولیت کا اشارہ ہے کہ ان کی مقبولیت کی وجہ سے اتنے لوگ یہاں جمع ہوئے اور امید ہے کہ یہ جب اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہوا ہے تو امید ہے کہ یہ کام تک پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ شہر کے آخری حصے میں اور اس کے اطراف میں بہت سارے دیہات ہیں، ان تمام دیہاتوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ بڑی خوش بات ہے، لیکن اگرچہ کہ اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، بڑی جدوجہد ابھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کھلی زمین پر ادارہ کھڑے کرنا اور اس کے لیے سارے راستے پیدا کرنا بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ لیکن امید ہے کہ اب جیسا ایک سال کی رکاوٹ کے بعد بھی اتنے لوگ یہاں آئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ایوب صاحب کی جو رکاوٹ تھی وہ غلط تھی، عارضی طور سے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ ادارے کا کام پورا ہو جائے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پورا کرے، اس کام کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مولانا، آج کیا نشست ہوئی تھی، کیا پروگرام تھا؟ آج ہمارے نئی جگہ پر جو تعمیرات کا سلسلہ جامعہ اسلامیہ دار ارقم ہساپور کے زیر اہتمام چل رہا تھا، وہ کچھ ناگفتہ بھی حالات کی بنیاد پہ تھوڑا بیچ میں کام رک گیا تھا۔ آج الحمدللہ شہر کے تمامی مدرسوں کے ذمہ داران اور ائمہ حضرات، علماء اور حفاظ اور دیگر سماجی خدمات کے لوگ یہاں پر تشریف لائے اور خاص طور سے ہمارے مفتی خلیل الرحمان صاحب قاسمی جو کہ مہاراشٹر کے پہلے مفتی ہیں، وہ بھی ہمارے اس دعائیہ نشست میں تشریف لائے۔ انہی کی دعا سے آج یہ مجلس کا اختتام عمل میں آیا اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام رکا ہوا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ کام پھر سے آگے بڑھے، اسی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نشست رکھی گئی تھی اور بہت کامیاب نشست ہوئی ہے۔ سبھی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور سبھی لوگ یہاں پر اپنے جذبے کے ساتھ تشریف لائے اور جو کچھ بیچ میں حالات پیش آئے تھے مدرسے پر، یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں رچی تھی، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا ہے ان کی سازشوں میں۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا برا ہو، لیکن اللہ اگر چاہے اور اگر ہم سچائی پہ ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کے چاہنے سے کوئی برا نہیں ہو سکتا۔
बल्कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने ज़ीरो बजट से यहाँ तक काम लाया है तो आगे भी इंशाअल्लाह ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। रमज़ान के बाद तालीमी सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और तामीरी काम का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बस आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है। जामिया इस्लामिया दार अरक़म की बुनियादी काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, कुछ रुकावटों की वजह से काम रुका हुआ था। अभी इस वक्त में ताउन की सख्त ज़रूरत है और मौलाना ने जो है शहर के उलमा आइम्मा और ख़वास को बुलाकर ये दावत थी, काफ़ी मजमा यहाँ पर मौजूद था। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इस इदारे के ऊपर तवज्जो दीजिए और सही इसका महल वक़ूफ़ भी बहुत अच्छा है और मैं हज़रत से भी दरख्वास्त करता हूँ और तमाम मुआविनीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी के बातों पर तवज्जो न दें। इन्नमा अल उसरी युसरा, तंगी के बाद बिल्कुल आसानी है और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के ज़ात से उम्मीद नहीं यकीन करता हूँ फतूहात का दरवाज़ा अब खुल जाएगा। लिहाजा इंशाअल्लाह हमारा तामीरी काम भी जल्द अज जल्द शुरू होगा और रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर आपकी तवज्जो रही, इनायत रही तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में भी काम जारी रहेगा और रमज़ान के बाद तालीमी काम भी शुरू हो जाएगा। लिहाजा सभी से दरख्वास्त है कि सब लोग इस इदारे के ऊपर तवज्जो फरमाइए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। कहने का मतलब ये है कि भाई मौलाना अय्यूब कासमी साहब आज दुआओं की नशिस्त रखे हैं। बहुत दिन से काम बंद था, कुछ सियासी ताकतों ने, साजिशों ने मौलाना को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई का सच रखा, झूठों का मुँह काला किया और उनकी साजिश नाकाम हो गई। और मौलाना ने हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब यहाँ पर आए थे दुआ की नशिस्त में और दुआ हुई कि मदरसे का तामीरी काम फिर से चालू हो रहा है और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद तालीमी काम भी चालू होगा, बच्चों की दीनी तालीम भी चालू हो जाएगी। बच्चे तो अभी इस वक्त है लेकिन उनके रहने की जगह नहीं है, किराए के मदरसा लेकर घर लेकर रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और जो भी लोग मुखालिफ थे किसी वजह से तो उनके लिए मेरा एक शेर है कि या इलाही माफ़ करना बड़ा नाजुक है ये ज़माना, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर है दोस्ताना। अल्लाह ताला ऐसे दोस्ताने से सभी की हिफाजत फरमाए, दीन के क़िले के साथ दीनी मामलात में इस शेर के मुताबिक फ़ैसला न करे और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी पे हालात आए तो सब साथ देना चाहिए, बुराई को मिटाना चाहिए, सच्चाई को आम करना चाहिए, इसी का नाम है अखलाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, इस मदरसे को ता क़यामत तक बरकरार रखे। आज हम हज़रत मौलाना अय्यूब साहब कासमी दामत बरकातहुम सदर उलमा नांदेड़ जिनके हुक्म से हम लोग हाजिर हुए हैं और उन्हीं के इदारे पर आज जो है दुआया नशिस्त हुई है, जिसमें कामयाब नशिस्त रही। बंदही की क़िरात से इस नशिस्त का आगाज़ हुआ है और इसी तरह हज़रत मौलाना अय्यूब साहब नांदेड़ वाले माशाल्लाह बहुत मेहनती आदमी हैं, मगर कुछ हासिदीन ने इनके पीछे हसद के मारे इन्हें किसी चीज़ में बदनाम करने की कोशिश करते रहे। और हम मौलाना को बहुत पहले ही से तकरीबन 35 साल से जानते हैं, जो मौलाना जो है बड़े मुखलिस है। और इसी तरह मौलाना जो है मस्जिद आबिदीन नए आबादी नांदेड़ के अंदर 20 साल इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और इसी तरह मिली व समाजी हर एतबार से बेचारे मौलाना जो है लोगों के काम करते रहे और इज्तिमाई शादियाँ मौलाना हर साल कई शादियाँ करते रहे, जिसकी वजह से लोगों को हसद पैदा हो गया कि ये आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसको किस तरह गिराया जाए, किस तरह बदनाम किया जाए। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना की तमाम हासिदीन के हसद से, मक्कारों के मकर फ़रेब से, चालबाजियों के चालबाजियों से, धोखा देने वालों के धोखा देने से अल्लाह उनकी और तमाम उलमा किराम की अल्लाह हिफाजत करें। और मौलाना ये जो मदरसा की जो बुनियाद रखी है तो हम इसमें दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना के इस मदरसे को अल्लाह हर एतबार से खूब तरक्कियात से नवाजे और अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से इनकी ऐसी मददें करें। जो काम इनका बहुत सारा बाकी है तो अल्लाह अपने फजल करम से इस काम को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि मौलाना की तरफ तवज्जो देते हुए उनका भरपूर ताउन करें, हर एतबार से उनका ताउन करें और हम मौलाना के साथ में हर एतबार से ताउन के लिए तैयार हैं,
तन मन धन के साथ हम मौलाना के साथ में हैं, इसलिए कि मौलाना मुखलिस है और बड़े अल्लाह वालों के साथ हज़रत मौलाना का जो है बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह मौलाना अय्यूब साहब भटकल के साथ में भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इसी तरह हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहुम इनसे भी बड़ा ताल्लुक़ है और इसी तरह हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब इनसे भी इनका बड़ा ताल्लुक़ है। तो हम जितने भी अकाबिरीन के साथ में इनका ताल्लुक़ है, हम सब का इस्तक़बाल करते हैं और सब की हम क़दर करते हैं और सब के लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह सब के हक़ में खैर के फ़ैसले करें और सब की ज़िंदगी में खूब बरकतों को अल्लाह दाखिल करे।